अस्सलाम वालेकुम। मैं खारमा सिद्दीकी फ़ख्र पाकिस्तान से। तो जैसे कि आप यूट्यूब पर मुझे देखते हैं, मेरा काम देखते हैं, आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने आए जिनकी हम दारू की ज़रूरत ही नहीं है हमें। वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रामों में अपना एक नाम, अपनी एक हस्ती है, एक अपने नाम की पहचान है, अबू रेहान। तो आज हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में मालूमात करते हैं कि वो कैसी ज़िंदगी है, कैसे अपनी हैं। तो बहुत सादा मिजाज, सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। पर आज हम उनसे पूछते हैं और बातें करते हैं पाकिस्तान के लिए कि वो क्या सोच रखते हैं, क्या काम करते हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी क्या एक्टिविटी है। तो आइए हम लोग। भाई पहली बात तो ये है कि आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस तरह से समझा। ऑफकोर्स कि मैं एक ट्रू पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला ने 2-3 मेरे जो ज़िंदगी में जो मुझे अल्लाह ने काम अता किया, उसमें अल्लाह ताला ने हमें आपकी दुआ से ज़ीरो से हीरो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या यूँ कह लें कि बस वो मेरी मालदा मरहुमा जो आखिरी वक्त में अपनी ज़िंदगी के मेरे लिए दुआ करें, वो दुआएं कबूल हैं और आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। और उन बुजुर्गों की, माँ बाप की दुआओं के साथ जो अल्लाह ने मुकाम अता फरमाया, एज ए पाकिस्तानी मोर देन एनीथिंग एल्स, एज ए पाकिस्तानी। बेटा देखें, मैं एक ब्यूअर का बेटा हूँ, एक सुनार का बेटा। मेरी उम्र 17-18 साल हो गया। वो जो कृषि होटल आज है वो पहले के कॉन्टिनेंटल होटल था, अयूब खान का दौर। तो वो ब्यूअर का बेटा वो जाके पैरा बन गया एक होटल। मुझे वो बाबूजी बनने का बड़ा शौक, अच्छे कपड़े पहनने का, टाई वाई लगाने का। तो चला गया, वो बन गया। और बेटा पैरे को फिर अल्लाह तबारक व तआला तेरा होटल क्लर्क से लेके डायरेक्टर सर्विसेज बड़ी पोजीशन होती है होटल में, उस पोजीशन तक 13 होटलों की ओपनिंग करवाता है पाकिस्तान से। जैसे कि इन्होंने कदर अपनी मेहनत की, कहते हैं ना कि हम लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत रंग जरूर लेकर आती है। और जो जज्बा होता है काम करने का, वो ज़रूर इंसान को कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करता है। तो आगे और देखिए बेटा, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो बेटे, मेहनत तो सब करते हैं, बस जिसकी मेहनत अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। हर शख्स अपनी अकल, समझ और अपनी काविश और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मेहनत सारी दुनिया में। तो मैं कितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 1968 में हम रिसेप्शन बन गए जाके होटल में, और फिर दुबई आ गए, वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, फिर हम असिस्टेंट मैनेजर बन गए थे शेल्टन जैसे होटल दुबई में, हम नाइट मैनेजर बन गए। फिर हम पढ़ने चले गए अमेरिका। और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि अगर आप कहें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहेंगे, आप कहें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, या आप कहें कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो है वो होटल की दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो एक पाकिस्तानी को अल्हम्दुलिल्लाह से मालूम है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जैसी जगह से मुझे वजीफे स्कॉलरशिप, मैंने वहाँ स्पेशलाइज कोर्सेज अंग्रेज़ों के ऊपर, और वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर में मेगा होटल्स के वहाँ भी मेरे ट्रेनिंग दी। और फिर यानी यूँ समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मैरियट और शेल्टन होटलों के दरमियान मुझे हर डिपार्टमेंट में तकरीबन मैं मैनेजर भी बना, और होते होते फिर वो जो पैरा है वो रेजिडेंट मैनेजर बन जाता है। बगदाद शेल्टन, बगदाद में गए, और फिर वो
मैनेजर बन जाता है। और ये सब चीज़ें बेटा देखें, मैं नौजवानों से एक बात मैं ये बात करता हूँ कि वो जो काम तुम, ये मैं नौजवानों को मैसेज है आज, जो काम आप जुनून की हद तक नहीं करोगे उसकी मेराज को नहीं पहुँचोगे। सही बात है, क्योंकि हर काम में जस्तजू, मेहनत और जुनून, क्योंकि मेहनत ये तीनों चीज़ें बहुत अहमियत रखती है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, आपके वालिद साहब ने रोका नहीं कि आप ये क्यों करने जा रहे हैं पहले कि जैसे कि आप मेरे बेटे हैं, वो होता है कि आप मेरे बेटे हैं और आप ये काम क्यों करें? बड़ी बात की आपने। हमारा ताल्लुक हमारे बुजुर्ग दिल्ली से आए थे और ज्यूरल फैमिली है ननियाल दरिया से है। उस दौर में बेटा जो जवानी कर रहा है, 20 साल का नौजवान बड़ा एग्रेसिव था। तो लोग शादी की तकरीबों में इधर उधर, तो वो शादी उर्दू में कहते आपको काम नहीं है, तो पैरागिरी करते हो, खानदान का नाम रोशन कर रहे हो। तो अंदर से आवाज़ आती थी कि मेरे रब अब तो खानदान का नाम रोशन ही करना। और बेटा जब आपके अंकल अबू रूहान, अच्छा अबू रूहान मैं इस तरह हूँ, रूहान मेरे बेटे हैं तो मैं अबू रूहान। रूहान जब पैदा हुए तो मैं लबनानी के साथ काम करता था कार्टन होटल कॉर्पोरेशन में, तो वो सब अरब मुझे अबू रूहान कहते थे। मेरा नाम फरीदुल्लाह शेख, तो अबू रूहान ये ज्वेलरी का टाइटल है के बाद में। तो जितना लोग मुझे मोचड़े मारते थे ना सिंधी में बोलते, उतना अंदर से बस ये होप होती थी कि या अल्लाह फिर ये है तो फिर यही है। और जब अभी उस नौजवान के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर का ही ठप्पा लगा था ना बेटा, कि ये दुनिया तो चढ़कर सूरज की पुजारी है, असिस्टेंट मैनेजर का ही ठप्पा लगा था तो सारे रिश्ते जवान हो गए। लेकिन वो तो हमारा फलाने को तो ये लगता है आप दुबई जा रहे हैं तो फलाने का हो गए आप, और आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने बगदाद जैसे शहर में मुझे आता। मैं बसरा शहर की री ओपनिंग में की, दुबई में हम रहे, बहरीन में रहे, बिहार में रहे, दुनिया में रहे, अमेरिका में रहे। पूजा के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम 2 साल मक्के में गए, अल्लाह अकबर। और 1983 में मक्का मुकर्रमा का 470 कमरे का पहला हयात होटल हरम शरीफ से 400 कदम, उसकी होटल की ओपनिंग के अंदर आपके तस्वीर शामिल। अभी आप देखेंगे कि यहाँ मक्के के गवर्नर ने उसकी ओपनिंग की और आप हम को देखेंगे इस जगह को अल्लाह ताला बादशाहों के साथ खड़ा कर देता है। कभी वो बैरक जो है वो मलेशिया के बादशाह के साथ खड़ा है, कभी मक्के के गवर्नर के साथ खड़ा है, कभी वो बहरीन के रूलर के साथ खड़ा है, कभी वो क्या करम है अल्लाह के। मैं ए मेरे अजीज़ों, आपका दीन कुछ भी हो, आपका फ़िरका कुछ भी हो, लेकिन कोई यकीन और ईमान और कोई दीन को सकता है कि नहीं है, खुदा के वास्ते शुक्र करो, शुक्र। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है लइन शकर तुम यज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं खुश होता हूँ, मैं अल्लाह के हुजूर सजदे में चला जाता हूँ। जब मेरी कोई हाजत होती है मैं हाजत के दोनों पे पढ़ के वैसे दुआ करती हूँ, और वो हमारा रब है। देखें दाराम भी हो गई और अल्लाह ने गवाही भी दी माशाअल्लाह। अब आप ये बताइए कि माशाअल्लाह से आपने बताया कि मक्का मुकर्रमा मदीना में आप रहे, तो वहाँ पे आप कितने साल रहे और कितने हज किए, कितने उम्रा? भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे वालिद और दादा बेटा बहू और पोता और पोती 3 नस्लों ने हज अकबर किया 1984। और हमने सुना है कि जैसे आप खाना काबा के अंदर भी जाने का आपको शौक हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल मक्के में रही, बड़ा अल्लाह ने अता फरमाया, और मैं और आप जानते अल्हम्दुलिल्लाह हम खाने काबा के अंदर भी हमने हाजिरी की तौफीक अता फरमाई अल्लाह ने। ये सब इकराम है अल्लाह के बेटा। जब आप गए अंदर दाखिल हुए तो आपके अंदर क्या जैसे कैफियत थी? आप कैफियत को बेटे उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। कहाँ मेरे जैसा एक निकम्मा सा आदमी, कहाँ वो रब का घर,
کہاں کعبہ، کہاں میرے قدم اس میں چلے جائیں، میں وہاں سجدہ کر دوں اندر جا کے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو سجدے کی برکت سے بخش دے۔ تو اس کو الفاظ میں تو کیا کیفیت ہوگی، لیکن یہ جو سوچتے ہیں ہم مسلم کہ ہم کو توفیق مل جائے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دے دیں، ہم خانہ کعبہ سے لپٹ کے اللہ سے دعائیں کر لیں، ہم دین میں جا کے نفل پڑھ لیں، جا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا میرے بندے، آج تو میرے گھر کا مہمان نہیں ہے، خالی آج تو میرے گھر میں کر گیا۔ ایسے لوگ یعنی کہ پیسے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، پیسے دے کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن جس کو چاہے اللہ میاں، اور ماشاء اللہ سے وہاں پہ ایسی کیفیت میں نعت بھی، ماشاء اللہ سے نعت بھی خود لکھی، خود ذہن میں آئی اللہ کی طرف سے، تو یہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے۔ بیٹا دیکھیے، میں کچھ سالوں پہلے مدینہ منورہ میں تھا، رمضان شریف میں، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں اعتکاف آخر اشہر رمضان میں۔ تو یہ جو نعت جس آپ نے ماشاء اللہ ذکر کیا، اس نعت کے اندر میرے وہ احساس ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہیں، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی جو ضیافت ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، اور میرے احساس کو اجاگر کیا گیا ہے شکرانے میں کہ میں نبی کے دربار کا مہمان ہوں۔ تو تھوڑا سا ہم سننا چاہیں گے کہ وہ نعت کیسی ہے، مطلب کیسے الفاظ، کیا ورڈ ہے، تو آپ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا یہ بیٹا کہ میں کیا عرض کروں کہ آخری عشرہ رمضان مدینہ ہو مکہ ہو، 10-15 لاکھ سے کم کی کوئی نفلی نہیں ہوتی، 10-15 لاکھ لوگ یہاں جمع ہوں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب اللہ کے حبیب کی ضیافت تھی۔ ندیف میں اگر میں سوچوں کہ آج میں اگلی سب میں جا کے نماز پڑھوں گا تو میری جگہ رکھی ہوگی، سبحان اللہ۔ اگر میں سوچتا تھا آج میں شہر میں جا کے روزہ کھولوں گا تو کہتا ہے یہاں پہ میری جگہ ریزرو ہے۔ کیا ضیافت ہے، کتنے لوگوں میں آپ سوچ رہے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں تو میرے گھر کا مہمان ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک تہجد کے وقت سرکار کے روزے کے پاس سے بیٹھا ہوا تھا، ایک کیفیت آئی اور ایک شکرانے کی اور ایک ایسی کیفیت آئی، تو عرض کیا کیونکہ میں وہاں بیٹھتا ہوں، بیٹھے ہیں کہ اس میں تسلسل ہے، عرض کیا، رجوع ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا وہیں حاضری میں کہ آپ کے در کے فقیر بیٹھے ہیں لیکن بہت امیر بیٹھے ہیں۔ وہاں تو بڑا بڑا بادشاہ بھی فقیر ہے نا، آپ کے در کے فقیر بیٹھے ہیں لیکن بہت امیر بیٹھے ہیں، تو بہت صغیر ہم پھر بھی آپ کی ضیافت میں کبیر بیٹھے ہیں۔ یہ صغیر اور کبیر کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب روزے کا ٹائم ہے اور آپ آسمان سے نور برس رہا ہے اور آپ اذان کا انتظار کر رہے ہیں، تو عرض کیا کہ رنگ و نور کی برسات سبحان اللہ، یہ رنگ و نور کی برسات سبحان اللہ، یہاں ادنا و اعلیٰ ایک ہی رنگ میں بیٹھے ہیں، وہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب پہ ایک رنگ ہے، سب سرکار کے فقیر بیٹھے ہیں، وہ نور برس رہا ہے اور وہ رنگ برس رہا ہے، اور اس میں سب کا رنگ ایک ہے۔ یہ کیفیت میں نے بیان فرمائی، عرض کی ہے اللہ اکبر۔ پھر عرض کیا کہ صرف لطف و کرم و دربار حبیب ہے یہ سب، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم چاہا صحن میں تو کبھی صف اول میں رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کیا قدم پاک جو چومے ہیں عرش بری، آپ میرا تشریف لے گئے،
عدم پاک چوما ہے عرش بری نے، غلامان خوش بخت انہی قدموں میں بیٹھے۔ آپ سرکار کے دروازے پر باب جبرائیل کے پاس جو کمرہ ہے وہ سب سرکار کے قدموں میں لوگ بیٹھتے ہیں، ان قدموں میں بیٹھے۔ پھر عرض کیا کہ جنت بھی بشفاعت حضور ملے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے امتیوں کو سفارش کریں گے، آپ کی شفاعت ملے گی ہم کو، تو یقین ہے کہ جنت بھی بشفاعت حضور ملے گی ضرور۔ سہے نصیب کے برزمین ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے مسجد نبوی شریف میں ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو رب نے کیا عطا کیا کہ رب نے کہا کہ ابھی تو دنیا میں ہے، آ جا کے تو اس دنیا کے جنت کے ٹکڑے میں جو میں نے اپنے حبیب کے دربار میں بنایا جام آ جا کے بیٹھا۔ سبحان اللہ و کلام، کیسے نصیب کی بات ہے بیٹا۔ پھر کیا عرض کروں، کیفیت ہے، کیا خاک جو مرتبہ تاج و تخت پہ بیٹھے، بڑے بڑے بادشاہ بنے ہوئے، وزیر بنے ہوئے، کیا خاک ہیں وہ، کیا خاک جو مرتبہ تاج و تخت پہ بیٹھے ہیں۔ ارے اول تو وہ ہیں جو خاک در رسول پہ بیٹھے، وہ اسپتال ہے، وہ بادشاہ ہوگا گھر کا ہوگا، جو وزیر ہوگا وزیر اعظم ہوگا، افضل تو وہ ہے، بادشاہ تو وہ ہے جو نبی کے در کے خاک پہ بیٹھا۔ یہ میرا احساس ہے اس بارے میں۔ پھر بیٹا عرض کیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پھر عرض کیا کہ یا رب کہ اذن سفر مل ہی جائے۔ اے میرے رب، کتنے مسلمان ہیں ساری دنیا میں، حسرت کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے حاضر نصیب ہو جائے۔ تو عرض کیا کہ یا رب کہ اذن سفر یعنی اجازت مل جائے، اذن سفر مل ہی جائے انہیں، بسط شوق جو پلکوں پہ مدینہ سجائے بیٹھے۔ بسط شوق کتنی دور، اپنے پلکوں پہ مدینہ سجائے بیٹھے ہیں۔ پھر جو عرض کیا گیا کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ مسجد نبوی شریف، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے 4 یا خلفائے راشدین ہیں اور صحابہ کرام ہیں۔ تو اس شان میں عرض کیا گیا کہ تقدس و حد ادب ملحوظ خاطر رہے فرید۔ کس مقام پر بیٹھے ہو، اس جگہ کا تقدس ہے، ادب ہے، تقدس و حد ادب ملحوظ خاطر رہے فرید۔ کبھی اس مقام ابو بکر و عمر و عثمان و علی بیٹھے ہیں، تم کہاں بیٹھے ہو؟ کون بیٹھتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر بیٹھتے تھے، حضرت عثمان بیٹھتے، حضرت عثمان اپنے حضرت علی بیٹھتے۔ کون بیٹھتا تھا جہاں تم بیٹھے ہو؟ تم یہاں کا اعداب اور یہاں کا ادب پہ کیا مقام ہے، ہوش کرو۔ تو یہ میں نے بس یہ اللہ نے توفیق دی تھی، یہ کام کیا۔ اب ماشاء اللہ سے کہ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ابو روحان صاحب سے کہ آپ کا یہ جولری کی طرف جیسے کیسے سلسلہ شروع ہوا، تو رجحان آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ کیسے آپ نے جمع کیا؟ بیٹا جمع کیا کیا میں چلیں ایک اور بات میں نوجوانوں کے لیے کرتا ہوں۔ دیکھیں، 2 چیزیں انسان کبھی دھوکہ نہیں دے، ایک تعلیم اور ایک تجربہ۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ یہ 2 چیزیں کام آتی ہیں۔ تعلیم مجھے ہو کرتی ہے، تجربہ ہو کرتا ہے، اور دوسرا کام وہ آسانی سے آپ کرتے ہیں جو آپ کے بڑے کرتے رہے ہیں۔ جو بعد میں آ کے اپنے والد صاحب کو اپنا دیا، پہلے اپنا ایسے ہی ہے۔ جب میں پاکستان آیا 40 سال 50 سال رہنے کے بعد پردیش میں، آپ کی دعا سے بڑی دنیا اللہ نے دکھائی۔ جب میں پاکستان آیا تو اب یہ شیئر کرتا ہوں، اور یہ رب کا کرم ہے کہ نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ میں پاکستان آیا، پاکستان میں لوگوں نے مجھے بڑے سرگرم دکھائے اور کہا یہ کر لو یہ کر لو، تھوڑے بہت پیسے تھے میں لوگوں کے ساتھ آیا، انہوں نے کہا جی نقصان ہو گیا، جو زیرو ہو گیا۔ اب جاب میرے پاس نہیں تھی، پیسے میرے پاس نہیں تھے، زندگی کی حقیقت ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ نے سوچا تھا کہ کچھ وہ کر لو جو خاندان کا کام ہے، جو اب باپ دادا کرتے آئے ہیں، جو کہ
अगर हम प्रदेश से आते थे भी तो ताया के पास गए तो वो ज्वेलर, मामू के पास गए तो ज्वेलर, अब्बा ज्वेलर खाया तो ज्वेलरी के माहौल में वापस आते थे पाकिस्तान में ना। तो ज़िंदगी भर वो देखा समझा। तो अब पैसे तो थे नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ नौजवानों। कुछ अंगूठियाँ मेरे पास थी, कुछ घड़ियाँ थी, वो बेची। तो 30-35-40 हज़ार की चांदी लेके एक बाजार में दुपट्टा गली है कारी कोट पे, एक 6 फुट का काउंटर लेके वो 5 स्टार होटल जो फर्स्ट क्लास में प्लेन में सफ़र करता था, जो होटलों की स्वीटों में रहता था, जब होटल से ऑफिस से निकल के बाहर आता तो कैडिलॉक और मर्सिडीज गाड़ियाँ खड़ी होती थी। वो इस मुकाम पर आया कि उसके पास पैसे भी नहीं थे, जॉब भी नहीं थी, और कह रहा कि क्या करूँ। फिर अल्लाह से मांगा, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने रहनुमाई अता फरमाई। तो दिल में आया कि ठीक है, सोने की मेरी हैसियत आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, तो सोचा कि चलो चांदी का काम करते हैं। तो अल्लाह ने ये रहनुमाई अता फरमाई कि सोने की धात के बजाय चांदी की धात इस्तेमाल करके डिज़ाइनिंग, मेहनत, नगीने, कारीगरी ऐसे मुकाम की अल्लाह बनवा दे कि जो सोना जब उस पर चढ़ा दिया जाए तो सोने का भाई बहन बन जाए। आज अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग मुल्क में और गैर मुल्कों में जहाँ पाकिस्तान में वो कहते हैं कि बोले कि चांदी की ज्वेलरी, तो लोग कहते हैं मेरे रब का करम है कि हाँ एक पाकिस्तानी है, उसका अबू रुहान नाम है, और उसने चांदी की ज्वेलरी में बड़ी मेहनत की है। ये मुझे रब का एहसान है, मैं रब का शुक्रगुज़ार हूँ। और इस तरह ये चांदी की ज्वेलरी उस फुटपाथ के शोकेस से लेके फिर मेरे मामू जो हैं उन्होंने मुझे पाला, और अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा करम करने वाला रब है हमारा। फिर वो इंसानों के लिए वसीला बनाता है। और मैं अपने मोहसिनों के लिए रोज़ रात को ये दुआ करके सोता हूँ कि ऐ मेरे रब, मुझ पे, मेरे आल-औलाद, माँ बाप, बहन भाइयों पे, किसी भी शख्स ने मालूम गैर मालूम कोई हम पे एहसान किया तो उन सारे मोहसिनों को एहसान के बदले एहसान, अजर खैर, अजर अज़ीम अता फरमा। तो मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरी माओ, देखो एहसान को कभी मत भूलो। कम अज़ कम हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, अपने मोहसिनों के लिए। ये कुछ अल्लाह ने किरदार